Bilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret og didto puyo sa Capernaum, usa ka lungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea sa kayutaan sa Zabulon og Neftali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaías, yuta sa Zabulon og yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudeo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangitngit nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatayon, mudanag ang kahayag. Sukad niadto si Jesus nagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres ug ang iyang igsuon nga namukot. Si Jesus miingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan, nagpuna sila sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Si Jesus misuroy sa tibuok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nining ikaupat nga adlaw sa atong nobina ni Santo Niño dinhi sa atong parokya, pahinumduman na sad nato ang atong kaugalingon nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Nga ba mga suga dinhi sud sa atong simbahan? Unsa man ni mao ba ni ang Ginoo? Og ato ning pagmon okay ra? Pwede ra sad. Ang unang pagbasa naghisgot nga ang kahayag sa Zabulon og Neftali moabot og kining maong kahayag mao ang matao nga manunubos nga Mesiyas. Matao sa ato pa mahimong bata ipanganak. Niya diri sa atong ikaduhang pagbasa gihisgutan na magkabingkil-bingkil gid ta basta magsige ra tag tutok og mga idols nato nga mga tao. Pero kung mututok na ta ni Kristo, magkahiusa na ta. So mao gyapon ni si Santo Niño nga nahimo ng magsasangyaw, nga nahimo ng dakong tao, nga nagsangyaw, nga matod pa sa atong ebanghelyo, gilibot niya ang tibuok lugar sa Galilea. O niya, nagkuha pagid siya, nagpili siya og mga disipulo. Lingi ay mong tupad, ing na hayag ra ang imong kinabuhi. Nahayag
Kanusa man ta makaingon nga kanang tawhana nagsubay sa kahayag. Kung klaro niya asa ang iyang ending, kanabang kahibaw ka ba asa imong ending? Kaya ni karon simba ka. Unsa may ending nimo? Unsa may end point aning imong pagsimba? Ha? Hilinga imong tupad na kay end. Inaklaro na nimo ang katapusan. Kay magsige ra tag ingon, ang Ginoo ray magbuot pader. Ang Ginoo ray magbuot. Wa kay klaro Paghimog imong desisyon. Si Kristo iyang gitawag ang una niya mga disipulo, apil atong patron, igsuon man ni Juan. Klaro kaing tumong. Tudluan ta mo pagpanagat og mga tao. Dili lang kay kuyog-kuyog lang. Asa man ta? Basta kuyog lang. Asa lagi ta? Ay kuyog sa mga Giklaro gyud ni Hesus, biyain ang inyong pagpanagat og isda kay tudluan ta mo pagpanagat og mga tao. Daghan sa kay nato karon nagsigi og uyab-uyab. Nya way klarong tumong. Asa man ta? Kuanta? Laag ta. Way klaro, unsa man ang inyong uyab-uyab? Para lang uyab-uyab o para minyo? Di ko na be. Tubagan ninyo mga batanon. Nya nasi nagminyo, wasay klaro. Unsa man ang inyong pagminyo? Para lang kuyog-kuyog, para ingnon na naminyo na ka, nakasitol down na ka, o para langit yun na? So na, para langit na. Mahog lang tag minyo-minyo, uyab-uyab. Kinisang akong pagkapari, klaro kang tumongan Unsa may tumongan Klaro kayo nga kinahanglan yun nga atong palambuon ang simbahan. Kay kung magsigi kog puyo diri sa parokyang gi-assignan nako, asan akong assignment, unya maguba lang na siya, may pagwa na lang ko magpari. Nya kamo, unsa man say tumo nga ni simba man mo, tabang mos pare, makighiusa tas pare. Nya unsa man aron magkahiusa ta? Ano na, ni ending na sa ato. Ato paklaro kay ending. Di ba? Na nga nindot lagi ng hayag yun ba? Hayag. Kaya kaniman kong hayag, klaro ni mong ending. Pero ngit-ngit asa man tani, si kikap-kikap niya, nabangga na di kas bongbong or nahog na kas pangpang. Kaya wa may klaro. Pero inighayag, uy sus, pangpang naman di ini. Klaro kay asa ka moditor. O sa may makapangit-ngit nato, kana giyong sala. Unsa may makapahayag nato, ang grasyas Ginoo. Ang grasya. Asa man mo baha ang grasyas Ginoo, nining atong 7 ka sakramento. Mao na hangyo kita na kanang nagpuyo-puyo na agin mos kangit-ngit, way klaro asa mo padong, hasta inyo mga anak mahug na sa impierno. Muna dawata dayon ang sakramentos kasal. Muna karong tuiga na atay duha ka mass wedding. Ang pasabot anang mass wedding, libre ang processing pero dili libre ang donation. Kaya naara ba sa uban, libre tanan pa dir, wa na may bayro nun. Nga nugutang wa, tuga-tuga mo pagkasal, wa din mo ihatag. Pero love offering, pero ang tanang processing, kay basig di mo ka-process, maura ba dayon ay rason, dili mi kapakasal, kay di mi ka-process, ilibre. Libre ang process mo. Abot man lang mga dool-dool, 1,000 ang tanang process, kuhaan ng mga papers, mga sinumal, mga certificate, mga lisensya, nakaron, duha ni ka mass weddings. Ang atong
kalahurong mayor sa munisipyo nato dinhi mag-sponsor sila og Catholic mass wedding karong June 19. Gusto mo moabil ana, dito mo apply sa munisipyo. Pero Catholic na anhi gyapon na simbahan June 19. Nya ang ato sad nga gitawag na to church sponsored mass wedding karong July 18. Isod nato sa nobinaryo sa atong 163rd Fiesta Celebration puhon kung buhi pa mo. Ana. Muna, nangandoy ta dito sa ila, matod pa sa atong civil registrar officer nga nakigsulti na mo few days ago, ningon siya 50 ra kabuok father ang limit namo. Ingos mayor 50. So first come first serve. 50 dito sa munisipyo. Ang ato dinhi kay 163 years naman ta karong tuiga, nigpista na to, 163 ang atong target. Nilingay mong tupad na apil sa kagpuyo-puyo. Nya uwa na siya maapil og puyo-puyo, basig na siyang silingan o kuyog niya sa balay. I-apply dayon kay aron makaasod sa most 163 ka couples. Kaya dili. May na lang na karong tuiga makasave tag 163 plus 50. Pila na? 213 unta ka couples ang masave. 213 unta ang mabutang nas kahayag dili is kangit-ngit. Kana relasyon lang nas nagpuyo-puyo kay ubay-ubay gyud nagpuyo-puyo dinhi sa tong parokya og sa tibuok Pilipinas. Tinud-anay lang nalimot nga wa na nay padulngan ang inyong love. Sige mo yun, love you, love you. I want to be with you always. Hilas biya ninyo nya padonga de ambak pangpang. Kay naaman ang sala. Ana, imagine ng 7 ka capital sins. 15 na nga igo ana karon, maghinulsol na ta kay wa nay kapaingnan, mapuno tas kangit-ngit. Unsa may 7 capital sins? Paligas ang iyang abbreviation. P, pride. A, anger. L, lust, pinakalami. Unya, E, envy. G, gluttony, naon kayo. Nya dayon A, avarice, ang kahakog. S, sloth, ang katapulan. Kining 7. Kung musud na ni sa atong kinabuhi, mungit-ngit yun ang atong kinabuhi. Di na takakita. Parehaan ng avarice, kahakog sa kwarta, kahakog sa gahom. Tanawang na nga igo nato karon nga mga government officials ni ana, dili kakita nga ang ila daing pagsigig pangawat anang billions kanang trillions unya ila pag yung gipadayon hangtod karon gikan atong matupang kinadak ang kinawatay 2023 hangtod karong 2026. Di sila kakita nga porti ng lisuras Pilipinas nga uwaw na kaitagnaong sa ubang mga nasod. Kay way flood control nga mga daot naa sa PhilHealth nga wa nay budget. Og sa atong drugas nga rampant na sad kaayo. Ni apagining pinatyanay na sad karon unsafe environment. Ni apang kakuwang sa employment. Kuwang na sad tas investors mismo ang atong tourism na hugno na ikumparar sa ubang mga silingan nato mga nasod nga gagmay ra gani na sila tourist attractions. Kita na layo na kaita. Ngano man na ngit-ngit na ang Pilipinas tungod kay nasudlan og sala sa avarice, kahakog kadabang ang kunon gid nimo ang dili imo. Ngilingay mong tupad.
Ingnawa ka maigo ana. Kanang ang kono nimong karsada nga himuon nimong parkingan sa imong motor o sa imong sakyanan, di ka naigo ana. Kanang anha jud ka maninda anang karsada, di ka maigo ana tungod las imong negosyo. Kanang magbuhi kag mga baboy, imong mga manok ana nimo ihog ang imong mga hugaw sa sapa. Wa ka maigo ana, di ka kakita nga kanang sapa gamitonon manas pagpanglaba, pangaligo, pamuobos tanom. Pulos na man hugaw sa imong hayop dihang naggadagan anang sapa. Perti pag yung bahua, kamong naghimo ang mga baho kayo nga mga pigiri, baho kayo nga mga factories, wa mo kakita na ana nga nakahatag nagdakong pollution sa atong mga ikaigsuonan. Siging hanggap ana, wa ra ba kapahimos ang ila, ang pollution, ang imo, ang income sa imo ng kahakog. Nya labaw na gyud maigo ka ng kanang pride. Igo ka ng pride, di na gyud kakitaan ang imong tupad. Bisan ka na imong tupad og higda, di nakakita. Wa na gyud mo itagdanay diha sods by. Kaya nga igo mas garbo, kaya ang makita as garbo ang kaugalingo naman lang. Gilingi ako no imong tupad. Ing na kita pa kanako. Na, wag yun manglingi ay na. Kana nga igo nas garbo. Klaro ana. Wa kita. Di ka kita. Mao na pakapina na tog usa kanang L, mao man ay pinakalami. Unsa man ang L? Last. Unsay binisaya ana? Kaulag. Unsa pay laing translation? Kabigaon. Oh, na siya. Maigo ganing pari ana, patay yung madre. Usahay, maapil pang sakristan og mga lictors og mga youth. Oy, daghan kayong kaso karon na naigo. Unya, pari atong isgutan, mga obispo na naigo ana. Labaw na mga politicians. Di ba? Left and right. Labaw na ning nanimba ron. Oo na. Di nakakakita nga kanidi ay usa ka dakong kaulawan. Mao nay sala ni Herodes og ni Herodias. Gipangasawa ni Herodes or gipuyo niya ang asawa siyang igsuon nga si Herodias, iya igsuon si Felipe, asawa Herodias, iyang gipuyo si Herodias, gibadlong ni Juan nga magbubunyag, gipriso siya. Mao na diri sa atong ebanghelyo, si Kristo disugod og sangyaw kusog na kaayo kay napriso na si Juan og nisangko yung naputlan sa liog si Juan tungod tos usa atong salaan ni Herodes kaulag. Di magpabadlong kay lami kaayo. Kana ding same-sex union karon bunga manas kaulag, di gustog bata pero gustog lami. Kana ding mga pills, kondom, ayudi, palaygit, pabasiktomi, bunga manas kaulag, dili gustog bata, di gustong mahasol pero gusto kayog lami. Kana ding abortion, kana ding premarital sex, mga elementary pa, mag-short-short na, angkas-angkas anang motor, nipis pa kay glawas, kung sa manok pa, dip maihaw kay way unod. Pero wa na, gi-barbecue na, dito sa Hagunuyan, giasal dito, sa may kasagingan o kalubihan, nga way buot, nagsigig buot-buot, nya kugos-kugos, dig bata din pabunyag, way mga kasal, pari pay sulingahas naong inigyon oh ngano wa mamoy kasal gayawa-yawa do naong ni pari yawa mo ana pa di ka kita kay naas kangit-ngit mo nagihayagan ta ni Senyor Santo Niño manghinaot ta nga hastang ato mga government officials mahayagan na unta no gikas presidente hangtod barangay officials mahayagan na unta sa grasyas Ginoo. Unya mamili sa tagkato sa mga
tao sad atong pilion sunod eleksyon kana sang nagsubay sa kahayag. Wa magsigig pabiktima anang paligas. Nya magpaligas lang, priso dayon, impeach dayon, paligas man na gyapon. Kanang mo kamaong mo antos, kanang kamaong mo alagad, sama pananglit, mamalit og slot. So, ta pananglita no, atong i-update ha, tanaw na to, di ba makalingo-lingo mo kahinaya gid ay no. Atong grace 168,208 na ang atong halin, na apay 531,792 ka slots available, tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,313 na ka-challenges atong nadawat. Ang atong PPSC ni hinay baya mga igsoon kay ni paspas man sang ato gong kuan katong para sa Santo Niño mayra sa doy okay ra gyapon na we can wait. PPSC 94,639 na ka-slots atong halin, na pay 5,361 ka-slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 190 pang atong nadawat. Karon ang DPR niabot nag 33,505 ang atong nadawat. Nya atong bana-bana mo cover nig mga 56 kabalay. Nya karon tagaan ta mog sample kay sample house man ni giunag himos atong kontraktor aron ma-determine og unsay mga adjustments. Mao na ni ang atong nabuhat nga balay atong tan-awon kadiyot sa screen. Before hay man tong before. O kana dili na kanang naasluyo. Nawa lagi ilang balay. O nya dayon after na pag ginay CR. Naskilid. So mao na siya ang atong gihimo nya akong gipa-analyze sa atong kontraktor. 60,000 may atong budget niabot mag 84,000 tanan. Nako adjust sa ganan ninyo brad siya nga sige pader amo ning adjust nako kana rabian 60 pero sa pagkakaron start pa man na so kuan lang. So salamat kayo nakasugod na ta nya by next month mo focus na ta diha aron mahuman unta nato kining 56 kabalay more or less. O nya sa ato sad nga PSSPP karon na ra baning Sabado. Hutda gid ni ninyo ang atong halin niabot nag 7,284 nya 2,760 na lang ka slots ang available nga tag 100 pesos per slot kay 10,000 man ni atong gibaligya pero among kwenta-kwenta mura magmulapas ta sa 1 million atong budget so palit lang mo kutob sa maabot total para bitaw ning Santo Niño ana ha. Di atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Nya ako sang ibalik din pagsulti ang atong paagis pagpalit og slots. Una dihas gawas, pwede mo makapalit sa atong mga lamisa o sa atong opisina. Apil lang adto sa mga kapilya na ay namaligya nga tog slots. Nya pwede sad sa atong bank accounts. So nawa na tong atong San Vicente Ferrer, ato na tong gi-close. Thanks be to God. Salamat sa tabang sa atong arsobispo nga nipirma dayon siya sa closure. So ato nang giilisan nanatay BDO no ni ano na din his Compostela RCAC ASP SAC or ASP SAC. Muna na ang atong bagong partner nga account nya mo open patagbalik sa Land Bank RCA kuan gihapon sa Compostela gyapon ASP Archdiocesan Shrine and Parish of Santiago Apostol de Compostela. So salamat na ato na nang natangtang kay aron wala nay ma-confused ana. Unya ang ato sang YouTube channel palihog sang support sa akong YouTube 284 na thousand karon ang subscribers kay YouTube ra may atong kuan gyud platform dinhi. Wa man ko'y reels, wa ko'y kanang na ang TikTok.
wa sa ko'y Facebook. Ang atong Facebook, ang atong sa Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Nya salamat atong Disyembre nabahina na sa tag si YouTube og income nga niabot og mga 310,000 kapin. So pakpak. Salamat sa YouTube. Ako lang ni isulti ninyo kay wa man ni nako gamita, igamit man ni nato gyapon sa atong parokya. So magsige mo view, like, share, subscribe. Basi mo dako-dako pa ni. Be ako lang kuno i-check up kaning nanimba pila ka buok dinhi kada adlaw gyud magsige view, like og subscribe sa akong YouTube channel. Taas ang kamot, be honest. Sus, napura ka buok. Unsa nakagkamong tanan no, muhimo mo ana. Niabot man ganit tarog 310,000 kapin. Samot na yung mutabang mo. Before we know it, makahimo na tagdaghang projects din sa atong parokya. No? Naagyapon mo skangit-ngit. Sige na, manindog na ta. Tanan, nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Jesucristo, yang anak mabugtong Ginoo nato, nagipanampun sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhi dayon. Amen. Atong himuon ang nobina alang kang Senyor Santo Niño. Mga igsuon si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayuon nato ang iyang pasaylo sa ato mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo o pangilaba, himuon nato kining santos nga nobina alang ni Senyor Santo Niño. Palihog mangluhod. Pagampo sa ikaupat na adlaw. O Jesus nga maluluyon uyamot, nga gipahayag mo ang imong santos nga ebanghelyo sa mga tao, nga nanagpuyo dinhi niining nasod, aron mobiya sila sa mga kangitngitan sa sala, ug moanha kanimo ang matuod nga kahayag. Nagasimba kami kanimo, uban sa katilingban sa mga potestades, nagipaambitan sa imong gahom, batok sa tanang mga kadautan, ug nangamuyo kami kanimo, nga tabangan mo kami sa among mga kinahanglan, sa pag-alagad kanimo, aron makadangat kami unya sa imong himaya sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Senyor Santo Niño, ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pagampo ang inyong itubag, O Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. O Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Nga ang simbahan, makanunayong mutuman sa misyon nga gisangon kaniya sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Nga sila nga misanong sa tawag sa pagkapari o pagkarelihiyoso,
magpabiling matinud-anon sa ilang mga panaad ngadto sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, kaluy kami. Nga sila nga nangitag kapasayloan sa ilang mga sala, makakaplag ni ini diha kang Kristo, pinaagi sa sakramento sa pakighiuli, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, kaluy kami. Nga ang mga masakiton, makadawat sa makaalim nga gahom, ug pasaylo ni Kristo pinaagi sa sakramento sa paghilog, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, kaluy kami. Nga ang mga matuuhong mihalina, makasulod sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, kaluy kami. Tanan, O Jesus na matamis uyamot, Senyor Santo Niño, Ikaw ang tuburan sa mga tuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo, alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya, ang mga erehes o mga sismatikos, aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot pa unta nga manabalik kanimo ang mga makasasala nga mahinusulod. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among ipangamuyo ni ining lugana, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang among mga halad, nga sa pagsantos kanamo, imo untang itugot nga magluwas kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matano. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak, imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya,
duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagakom nga Amahan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang gasa sa kahayag nga Diosnon. Nya kun ato ning subayon, mawagtang gyud ang atong mga problema. Karon atong tawagon ang atong mga children, mga kahayag sa atong kinabuhi, aron mo hatag ta nilag special blessing. Children, ari mo dire. Ato sang pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga mialagad nato, ang atong mga barangay tanods, atong mga PIMAG, atong mga Eucharistic lay ministers, usherates, love offering assistants, ang atong mga parish personnel, mga sacristans, ang atong IT, SOCOM, ang ato sad nga kaning mga lectors, salmista, o ang nihimo sa atong formal offerings karon ang pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, sila si Mr. Bien and Mrs. Ninita Rodriguez and family, niya ang ato sang choir, ang Couples for Christ choir, o ang atong pilgrims, specific pilgrims, mao ang mga luwa o ang handmaids of the Lord, nining ato karong Novena Mass. Atong pakpakan silang tanan. Salamat kayo. Karon atong i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children. Langit nong Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibendisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog, diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nag-alima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo, Kana ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maymo nagapasaylo kami sa mga kasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon
hangtod sa kahangturan. Amen. Santiago Apostol, Iampo mo kami. ato pakpakan ang atong mga children. Salamat kaayo. Uli na mo sa inyong gilingkuran mga children. Nya ato di ay tawagon sad ang atong bag-ong na appointed na shrine ministry officers kay kita dinhi as diocesan shrine man ta do na gid tay pili nga mga ministers, mga officers para mo handle sa atong pagkaparokya. Ato rong tawagon ang shrine ministry officers, ang main coordinator, pero active sa sila sa atong PPC-PFC. Ang atong main coordinator mao si Brad Alan Leones, palihog ari diri sa Tubangan para ato ni silang i-install. Mao sa ni siya ang atong head sa finance. Ang atong vice coordinator mao si Ermelinda si Kape, mao sa ni siya ang atong head sa Parish Pastoral Council. Unya ang atong mga sekretaris duha ka buok si Saint Mark Lima og si Angel Harden. Ari mo sa Tubangan, mga batan-o ni sila kay dugay pa ni mamatay. Ang atong treasurer si Lucilene Parawan, di na kay ni batan-o. Ang atong auditor, si Roland Kohit Mingaw, mga video, mga bata-bata pa din sila. Liaison officer, si Lilan Teresito Quiros, kaninoon mo, di na kaya ni magdugay. Pero arim sa sila sa shrine, di okay sa kaya ni. Atong mga consultants, kanitingali, mga tiwasono na ni. Rafael Hika, abtik pa no ni. Felix Paradian, si Florence Respicio, si Roger Biduya. Mo ni atong mga consultants. Ang subcommittee chairs, ang welcoming committee dinhi sa atong shrine, ang number 1 si Warlita Biduya, nya duha ni sila ka buok si Mary Ann Asilo. Ari mo dire, ari mo spikas kilid. Nya ang atong devotional committee mao si Lilibeth Bilyasiran. Ang Pilgrim Image Committee mao ni siya maning kamot nga ang atong Pilgrim Image mailhan sa ubang mga lugar si Malusil Bakalya. Nya ang atong Museum Committee o para ba masugdi atong museum hagit niya si Jade Ibanez. Anya dayon si atong Social Media Committee Gabriel Ibanez. Pulos man sila mga Ibanez, murag kanigaduda ko ani. Inahag-anak lagi ni. Unya ang atong Social Action Committee, ang kaninoon si Brad Milo Parawan. Mo ni sila ang mo palambo sa atong pagka-shrine. Sige, atubang na mo diri kay ato ning pisik-pisikag holy water. Nya ko naga ni mo aso ato ding paundangon. Sa andam na mo. By the way, pinaagi sa atong head sad sa atong kamino ni Sister Lilibeth Bilyasiran, nagmalampuson ang atong first junior kamino this year kagahapon. Wa gyud namatay, nauli gyud ang 32 kabuok ang naglakaw one day ikas buntag hantod sa hapon, nauli gyud silang tanan. Kusuga na ngaon lagi pag-abot diri. Sige, atong i-extend atong mga kamot ngadto kanila. Langitong Amahan, ikaw nagtawag og katawhan sa pagpalambo og pagpahatag og katumanan sa misyon sa kaluwasan dinhi sa kalibutan. Ug usa ni ana mao ang among patron si Santiago Apostol nga imong usa sa imong mga 12 ka apostoles ug nahimo siya namo karong patron dinhi ug nahimong shrine uban sa imong grasya nahimo nang usa ka shrine ang amo karong parokya. Bendisyon ni kining imong gitawag nga mga shrine ministry officers and chairs aron magiyahan sila sa angayng buhaton aron magpadayon pa ang pagpalambo nining maong parokya, nining maong shrine ug makatabang alang sa kaluwasan
sa tanang katawhan. Hatagi sila sa mga grasya labi na gyud ang maayong panglawas, panalipod, giya, lamdag, kaalam, kalinaw, kalig-on, kahiusa ug kabalaan sa kinabuhi. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Birhen sa Pilar, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. Santiago Apostol. Iampo mo kami. Atubang mo nga to, tagaan na to masipang pakpak. Mangutana gani mo bahin sa shrine, kaning mga naw nga mo idoola. Ayaw ako ha, dili ako. Kana mga naw nga mo idoola. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran. Brothers and sisters, salamat kay sa inyong pagka mainiton sa pag-alagad. Nya mga igsoon, akong ipahinomdom, padayon tagpamalit og slots, nya mohatag sad ko og financial report for the month of December sa ato dinhing parokya. As of December 31, 2025, ang atong beginning balance is 3,855,453 pesos and 39 centavos. Ang total cash receipts for the month of December is 12,806,891 pesos and 97 centavos. Ang atong total cash disbursements for the month of December 2025 is 10,521,258 pesos and 73 centavos. Ang atong ending balance as of December 31, 2025 is 6,141,086 pesos and 63 centavos. Atong pakpakan, atong kaugalingon, mga online parishioners and donors, salamat kay ninyo sa inyong kabuutan. Pwede na mo mga matay. Ay lang sa karon, no? So, na-announce naman tong uban, ang ako na lang, please take note sa atong mga obligations. Doon ay last announcement, pahinomdom gyapon nga naay medical mission for eye, cataract, and pterygium operations adto sa Minglanilla nga parish, Minglanilla, Cebu, karong February 11, 2026, 8 a.m. mao ang sugod sa kaning gitawag nato check-up. O niya, kung makapasar mo sa check-up o pwede na mong operahan, mahimo mong operahan kung mubayad sad mo og 3,500 minimal kaini nga charge, the rest is free. So isang yaw ni sa inyong mga kakaliwa kaubanan. Manindog na tang tanan. Taas-taas gining atong yaw-yaw karon, no? Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Santo Niño. Salamat sa Diyos. Sa makatulo atong isinggit, Viva Pit Señor! Tanan! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Masipang pakpak ni Señor Santo Niño.